Hello guys, good afternoon. Welcome to my today's vlog guys. Pupunin namin yung laundry ko guys sa baba. Yan, may parisan na dyan guys. So, may parisan na lang. Punta kaming baba. Wala ng multi-cab day ko to guys pag ganitong oras. Nasa bayan na. Mayan tinugtuhog ano to. Kanino to? Ta. Pa-laundry ko kanina. Sabi ko kunin daw ngayon. Ay may manggaw.